Set. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Belas. Okay, tunggu yang lain masuk dulu. Okey, boleh maklumkan pada kawan-kawan awak untuk masuk. Kita nak discuss berkaitan dengan final project.
Lagi 8 orang kita tunggu. Ada lagi? Okey, kita mula Boleh? Boleh, saya boleh. Alright, okay. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa lam tadmi lisani yaqahu qawli. Alright, okay. Assalamualaikum. Selamat kembali kepada kita punya kelas. Alright, okay. So hari ni kita nak discuss further more on you guys punya final project and then a few of you guys punya assignment yang in which kalau ada siapa-siapa yang ada masalah, so kita settle down lah untuk this class. Alright, okay. So last week saya dah drop you guys punya final project. Okay, so sekejap saya buka dulu. English. Okay, boleh nampak? Boleh. Alright, okay. So saya enlarge lah. Alright, okay. So ini adalah final project untuk you guys punya video production. Alright, okay. So kalau tengok based on pada soalan dia adalah you guys kena buat unboxing sebenarnya, video unboxing lah. Okay. So you are one of those famous YouTubers. You have a lot of video, you have made a lot of video on your YouTube, gain a lot of subscriber because of your attractive and brilliant idea. Now you are planning to create new concept for your YouTube channel. You need to create one unbox video of one item choice of yours. Right? Okay.
So shoot and edit your video creatively and show your true talent in editing and make it fun to watch. Okay, itu basically lah you guys kena buat. So you guys kena buat satu video unbox yang di mana apa item yang untuk you guys unbox tu you guys you guys kena pilih sendirilah. Okay, you choose apa barang yang you guys nak unbox. Okay, so bawah tu adalah video punya specification. Okay, so cara yang pertama adalah items to unbox is depends on you punya creativity. So ada 2-3 orang yang tanya dengan saya, sir, barang apa yang boleh unbox, barang apa yang tak boleh unbox. Okay, so faham the terms unboxing dahulu. So unboxing maksudnya kena ada box lah. Kalau benda yang plastik tu kita panggil unwrap. So sebenarnya boleh je kalau nak pakai unwrap ataupun unbox. Okay, tapi kalau you guys ada yang box, so much more proper lah. Okay, so what kind of items that you guys boleh capable untuk gunakan to be a part of you guys punya final project. Okay, satu adalah saya terus straightforward, barang-barang yang tidak dibenarkan untuk unbox. Satu adalah barang-barang tembakau. Okay, itu adalah memang pertama, diharamkan langsung barang-barang tembakau. Barang-barang yang dalam yang mengandungi barang-barang yang mengandungi unsur-unsur keganasan, seperti senjata api, pisau untuk membunuh, seperti lain lah, pisau, senjata api. Okay, lepas tu barang-barang yang mengandungi barangan-barangan terlarang lah, seperti dadah, lepas tu barang-barang lucah, lepas tu barang-barang yang tidak sesuai untuk kita unbox secara common sense. Itu yang saya bagi tahu secara kata apa, general lah. So you guys pun tahulah. Okay, itu yang pertama ya. Okay, yang kedua, video punya durasi tu adalah minimum 3 minit dan maksimum 5 minit. Okay, try to fit within the time given. Jangan kata, sir, saya punya ni 2 minit 50 saat, sir, saya punya ni 2 minit setengah. Okay, try to make it 3 minutes. Ataupun, sir, saya punya ni 5 minit, lebih-lebih sikit tak apa ke? Tak, you try to make it 3 ke 5 minit. Sebab saya rasa 3 ke 5 minit tu, I think that one is a good enough timing. Saya tahu ada setengah orang yang dia buat unbox lebih. Tapi you guys kena ingat ini bukan review. Saya tak suruh you buat review, saya suruh you buat unbox sahaja. So maybe in the end of you punya unbox punya experience tu, you can boleh kita okay untuk melihat detail tentang produk ni, kita tengok kita punya video yang akan datang. Something like that. You end that dia punya video sampai that moment. Hanya dia nak cerita unbox je. Saya tak tulis itu review, saya tulis unbox saja. So you guys kena show macam mana unboxing you tu become much more fun and orang kata apa, seronok untuk orang tengok. Okay, okay, yang ketiga, letak green screen punya effects. Okay, so macam mana you nak letak green screen punya effects, so up to you guys punya creativity. Add motion tracking dekat dalam you guys punya video. So dalam you guys punya video, you guys boleh letak motion tracking. Motion tracking yang saya ajar you guys tu adalah text. So you guys boleh juga menggunakan motion tracking text tu. It's very simple. Okay, lepas tu masukkan color correction dan juga color grading untuk enhance you guys punya video. Alright, okay. So kalau you rasa kalau color correction tak payah perlu, so you guys masukkan color grading lah. Okay, yang the basic thing is that you can enhance you guys punya video punya color lah. Alright, okay. Lepas tu masukkan sound effects, masukkan music background, okay, untuk menarik, menjadikan video tu lebih menarik dan seronok untuk orang tengok. Okay, lepas tu video you kena size minimum 1080p 25 frame per second ataupun 30 frame per second pada ratio 16:9. Okay, so video you ingat 1080p. So 1080p ni dia punya equivalent dia adalah 1080 darab dengan 1920, bukan 720 darab 1080. Okay, itu silap 1080 adalah dia punya ratio dia punya calculation dia adalah 1080 times 1920. Okay, so once complete, you guys export you guys punya video, itu you guys punya final project. Okay, so itu adalah standard requirement bawah tu semua.
Okay. So ini adalah dia punya rubrik cara pemakahan dikira. So boleh nampak kat situ. Okay. So total up adalah 50%. Okay. So 40 khas untuk you guys punya video saja. The things that we will look through is in your first content. Okay. Macam mana content you set up ni guys punya content. Creativity, video quality, keying. Whenever you put your green screen, how detailed is your keying. Alright. Okay. And then how you implies your motion tracking, and then how you implement your color grading and also color correction, and then how you add those sound effect and music background to spice up your video, and the last one is your final output. Alright, okay, so the final output is everything lah. What kind of size, how this quality and everything. That one is final output. Itu yang kita akan calculate dalam 40% of you guys punya final video. And then the rest of 10% tu adalah you guys punya presentation lah. So nanti akan ada week tu kita akan buat presentation. So these are the presentation on how you guys explain about your video and so on. Alright, okay. So that is information about your final project unbox. Right. Okay. So any questions? Kejap saya switching. I think this one is okay. Okay. Ada persoalan yang tidak faham tentang unbox ni? Ada soalan? Ada soalan tak? Ke semua faham? Okay. So far okay, semua boleh buat? Ada masalah tak? Setakat ni faham, sir. Setakat ni faham. Alhamdulillah kalau faham. Saya apa yang tak ada, Aimi? Sir, kalau motion tracking tu kita buat teks ke? Terpulang. Saya tak mention kat situ teks, tapi saya ajar awak teks. Motion tracking you boleh buat apa-apa. You nak letak gambar ke, you nak buat motion tracking you punya produk tu sendiri pun boleh ke. Kalau you guys tengok dekat YouTube, there was a lot of people yang memang orang kata apa, do this unboxing punya video lah. Dia orang implement all those orang kata apa, video punya transition, video punya effects dalam very short punya presentation. So ada setengah orang dia suka buat video effects yang mana dia letak kat sini, dia tracking produk tu. Produk tu jalan sendiri depan dia, pam dia buat. So idea dan creativity is up to you guys. Kalau boleh try to go beyond than the normal punya orang kata apa, way of unboxing. Ada setengah orang yang dia buat, dia suka orang kata apa, dia changes places. Okay, kejap dia dekat sini, lepas tu kejap dia dekat sini, kejap dekat sini. Ada setengah orang pula dia main angle kamera. Kejap kamera ni, kejap kamera ni, kejap kamera ni, kejap kamera ni. So tengok macam mana you capable of you guys nak buat. Okay. Dia tak semestinya orang kata apa, just a flat video you ambil daripada telefon, prang tu dah settle lah, tak. Okay. Try to be creative as possible. You guys kena ingat, the main point of kita buat unboxing adalah untuk apa? Siapa tahu apa function kita buat unboxing? Nak kenalkan produk? Nak kenalkan produk. Alright. Okay. Selain daripada tu? To give the viewers feeling unbox sesama. Yes, correct. The main reason of we are doing this unboxing video is to let the user feel the same feel that we unbox our things. Sebab ada setengah-setengah macam, for example, whenever the YouTuber bought new items, like for example, they bought new MP3 player, they bought new camera, they bought this latest punya PS5 and everything. So they show what exactly you will get from the packaging, the normal packaging that they bought from the store. So they want you have the same feel.
how they feel when they unbox the thing. Sebenarnya video unbox ni dah lama dah ada. Cuma sekarang ni je baru di hype up kan. Kalau awak tengok video lama dah ada. Macam mana dulu orang-orang lama dia orang unbox dia orang punya Christmas gift. Kalau tengok video lama dah ada. Okay, kita nak buka apa Christmas gift ada, dia buka. Oh, okay, dapat ni. So whenever they send the video to those people yang tak ada experience ataupun tak ada peluang untuk merasakan macam mana Christmas tu, so benda tu boleh menaikkan hype up dia orang. Okay, dia akan rasa the same punya happiness dan sebagainya. Itu yang unbox punya experience. Sebenarnya kita nak user akan rasa the same experience macam mana kita rasa. So kalau kita rasa benda tu something wrong, and then user akan rasa benda tu something wrong. Kalau kita rasa benda tu positif, then user akan rasa benda tu positif. If like say our video we feel about macam for example, if like say you guys buat video unbox, okay, you have one thing that you want to unbox, like for example, alright, okay, ni saya tunjuk. So you guys ada satu barang lah, ni katalah for example barang you guys nak unbox, alright, okay. So whenever you think that this thing make you feel much more, orang kata apa, happy and then excited, right? Okay, so you must show your excitement whenever you unbox. Okay guys, untuk pengetahuan you guys, aku ada benda baru nak unbox kat dengan korang. Kenapa? Okay, benda ni baru sampai. Okay, ni nampak ni benda ni. Ini bukan semua orang boleh dapat benda ni. Aku dapat tu, thank you kepada ni sebab send kat aku. Okay, jom kita tengok apa kat dalam box ni. Okay, kalau kita tengok kat kotak ni, okay, kat set kotak dia ni, kat sini. Bau dia babe, serius. Macam nak kata leather bukan leather, nak kata plastik bukan plastik, tapi serius. Premium habis babe. Premium habis. So macam mana you nak bagi orang excited dengan you guys punya video? So maybe you guys can play around with your punya feeling, your excitement. Maybe you guys boleh play around dengan you punya the way that you present those box 16. Maybe you guys boleh play around dengan you punya language. You guys nak go total out English, go total out English. You guys nak go total out you guys punya dialect, you guys punya dialect. For those who can output from some others language, and then you guys try to output some other language. Okay, benda tu yang create creativity dalam you guys punya video. Bukan macam okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat unbox. Ni kita baru dapat. Saya beli dekat Shopee. You guys boleh tengok lah, ada klik kat bawah ada link, ataupun you guys tengok kat atasnya ada link-link lah. Benda ni tak adalah apa sangat, cuma biasalah. Okay, kita tengok. Okay, ada zip, lepas tu ada ni, nanti you guys akan dapat ni. Lepas tu benda ni macam ni lah. Benda ni dapat je Okay, dapat macam ni. Dapat ni USB. Lepas tu dapat USB Type C. Okay, lepas tu you guys akan dapat benda ni. Okay, benda ni dia ni biasalah hard disk pun memang macam ni je kan. Okay lah, itu saya punya unbox. Kalau you bagi that kind of punya situation pada orang, so orang akan tak terasa macam excitement on the items that you are try to show. So you guys kena create something. Maybe like for example ada orang tanya dengan saya lupa. There was someone asking me, "Sir, boleh tak saya invite somebody to be a part of your video?" Boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, you sendiri kena ada dalam video tu. You nak invite siapa? Adik you, saudara you, Insta famous, makcik you, siapa-siapa yang biasa yang memang willing to help you to sort out you guys punya final project. Creativity is up to you. Kalau macam siapa yang duduk dekat dalam, "Sir, saya nak buat unbox dalam hutan, sir." Boleh, ikut korang. Mana-mana korang. "Sir, saya nak buat unbox," kan terpulang. Creativity adalah you guys. Alright, okay. Boleh ke susah buat unbox ni? Senang je. Senang. Alhamdulillah. Senang. Boleh, sir, boleh. Boleh kan? Okay. Sure. Ya. Cuma nak fikir konten dia tu jap. Okay. Ya. Sure, kalau unbox yang tak ada suara tu boleh ke? Unbox yang tak, Yang tak ada voice over orang cakap. Unbox yang tak ada suara, saya bukan tak nak, tapi saya tak menggalakkan. Sebab ingat whenever macam saya tahu ada unbox yang memang tak ada suara.
ada satu orang ni dia memang akan pakai glove warna putih, so dia akan buka one by one, part by part. Okey, boleh, memang ada. Okey, tapi saya tidak menggalakkan. Sebab apa? Whenever kita use video to deliver kita punya information, kita nak bagi information, kita kena gunakan as much as possible kita punya channel to make sure apa yang kita nak deliver tu sampai. Okey, sekarang ni saya nak tanya dengan awak, kalau orang yang tengok awak punya video ni adalah orang yang dia rabun ataupun dia tak berapa nampak, awak rasa sampai tak message awak kepada orang tu kalau kita tak pakai suara? Dia half-half saya. Half-half. Tapi kalau kita pakai suara, dia akan tahu, okey, nanti akan dapat ni, okey, bentuk dia macam ni, feeling dia macam ni, rasa dia macam ni. So dia boleh dengar. So dia boleh imagine, okey, dia tengok sama-sama, okey, dia tahu macam ni, okey, bentuk dia macam ni. Dia akan tahu. So kita try to deliver as much as channel yang kita boleh bagi. That's why dalam awak punya tu saya minta jikalau ada, kita ada buat motion tracking. Kalau ada you rasa nak kena berbot text, you guys berbot text. Sebab kita kena faham, ada setengah orang yang tak boleh dengar, dia boleh lihat. So kalau kita tunjuk macam ni, kita cakap, kita hanya cakap, orang tu tak boleh dengar. So bila kita ada teks, kita letak, kita ni MP3 player paling baik, boleh tahan 15 jam. Ada tenaga solar untuk charging. So orang yang melihat tu dia akan tahu walaupun voice dia tak ada. So that's why kita whenever kita nak sampaikan maklumat, kita kena try to pakai seberapa banyak channel yang boleh untuk kita nak deliver information. Animation, text, and all this multimedia punya elemen you guys belajar lah, itulah adalah channel-channel untuk kita make sure apa yang kita nak sampaikan tu boleh sampai tepat pada kita punya end user kita. Alright, okay? Okay, baik sir. Alright. Lagi? Adakah yang mana-mana merasakan unboxing terlampau susah? Adakah anda ada tak di sini yang tak boleh ni? Okey. Requirement untuk shoot, saya tak ada mention situ kena pakai apa kamera. So you guys boleh shoot whatever camera yang you have dekat you guys punya you guys punya simpanan sekarang ni terpulang. You guys nak guna telefon, boleh guna telefon, tapi make sure saya tahu you guys dah ambil video post production. So bila you guys dah ambil video production, so whenever you guys ambil video production, I'm assuming that you punya video, even though you guys menggunakan telefon, you applying those element yang you guys dah belajar dahulu, lighting, okay, lepas tu camera punya shot, you guys punya, kalau boleh yang rajin nak buat cinematography, apply cinematography, you guys punya B-roll, kalau rajin buatlah sampai C dengan D punya roll, kalau rajin lah, okay. Tapi lighting memang kena jaga. You guys punya rolling shutter kena jaga, okay. So I'm assuming that you guys punya video memang takkan ada masalah. Jangan nanti datang bila present gambar gelap, video ni gelap, tiba-tiba terang, lepas tu gelap balik, lepas tu terang, lepas tu gelap balik kan. Tahu berbelak-belak. Pernah tengok kan video yang ada dia naik kata yang warna hitam putih dia belang-belang tu? Ada kan? Pernah merasai kan bila awak shoot video keluar macam tu? Pernah. Okay. So saya assuming benda tu tak ada itu kita panggil rolling shutter ataupun kita panggil sebagai shift fill. So kalau awak punya video ada, pergi kat awak punya Adobe Premiere, pergi cari dekat effect, dia ada satu bahagian tu nama dia shift fill. Masukkan shift fill, nanti dia akan hilang lah. Itu adalah effect daripada lampu pendah floor yang kita guna untuk shoot. Tak sama dia punya frame rate dengan yang awak setkan pada kamera tu. Okay, shutter yang awak setkan pada kamera tu. Okay, lagi ada yang tidak faham tentang kita punya unboxing? Uish, semua okey ni. Macam power je kan.
Tu barang. Macam mana? Tu barang boleh banyak. Saya lebih prefer you buat satu barang je lah. Okey. Jangan buat banyak sebab you tak ada banyak masa. Masa maksudnya you tak ada banyak time frame. You hanya ada 3 minit ke 5 minit sahaja. So saya lebih prefer you ambil just one box and then you unbox benda tu. Okay. So the creativity is yours. Okay. Saya akan share dengan you guys. Sekejap you guys boleh pergi dekat sini. Sorry, saya share dekat you guys punya chatting tu lah. You guys boleh pergi kat sini. Ini adalah apa nama dia? Fast channel Fazli Zainal, tak salah saya nama dia. Ini adalah Malay punya version lah. So you guys boleh pergi, and then you guys juga boleh pergi ke this guy NKBHD. This adalah YouTuber of the decades. You guys boleh tengok. And then you guys boleh try tengok ni, this one saya suka ni, Unbox Therapy. Kalau you guys adalah Unbox Therapy, you guys boleh tengok Unbox Therapy. Kalau Malay punya channel selain daripada Fast tu, you guys boleh tengok dekat Wiser. Sekejap, okay. Wiser banyak lah. Wiser. Okay. Dan you guys juga boleh tengok dekat okay. Okay, you guys boleh tengok kat sini channel Mona Lisa. Okay. Okay, so ada lot of Farah, alah sir, saya dah shoot barang banyak tapi sampailah masa yang ditetapkan. Macam mana tu boleh proceed ke barang banyak tapi sampailah. Okey, tak apa, kalau dah shoot tak apa, alhamdulillah. Yang penting konten sampai tu je. Okey. Okey, saya ada bagi list YouTuber you guys boleh tengok. Ada lot dekat internet. Saya tak boleh bagi you one by one. You guys boleh tengok. Ada apa sekejap gadget match. Gadget match. Okay. Some of it is international, some of it is Malaysian punya. You guys boleh look through, you guys tengok macam mana cara dia orang buat tu. And then ada juga yang perempuan punya channel, but I'm not sure that one saya ada jumpa ada satu channel tu. Perempuan tu dia cara dia unbox dia very subtle. Relax cara dia unbox and everything, so on. Dia open up one by one. Okay, very simple, very subtle. Tapi jap, saya cuba cari jap there was a lot saya tak boleh nak tunjuk one by one. If you think you have you punya own choice of way of diorang unbox, you guys boleh tengok lah. Okay, this one Julia Chris, you guys boleh tengok. She was a very talented punya YouTuber. Alright, okay. You guys boleh tengok lah cara dia unbox. Very soft, very subtle, relax, enjoy. And then ada what else? Okay,
you guys I'm boleh Mike pergi Tyson, brand ambassador GOD 55. ke sini juga. One geek to rule them all. Fighting. This one is having a Refuse to 4 HP. lose. Mana tadi? You dominate, annihilate. It's not by chance that you win. It's not by chance that you are a champion. It's not by chance you become a god. You are GOD 55. Okay. And then another one is this one lah. Okay. So there was a lot of YouTube punya channel, you guys boleh pergi. So ada macam-macam jenis. You guys boleh tengok lah, daripada India ada. Most likely dia orang memang orang kata apa, dia orang memang orang kata apa, memang kerja dia orang memang unbox lah. Dan dia orang every single each product dia orang been requested by the particular company. Dia orang send this item, so dia orang kerja dia orang adalah untuk give some experience on how the things been unboxing and everything lah. You guys boleh tengok. Alright, okay. Macam saya cakap tadi awal-awal, the creativity is yours. Satu pulang, there's no such thing cakap ni tak boleh buat dah, tak. Creativity adalah anda sendiri. So you guys boleh tengok macam mana diorang buat. Try to mimic some of them. Okay, maybe you guys can combine both. Maybe this animation from this guy, this color video from this guy, this color correction from this girl. Right, okay. So you can mix up everything to make sure that you punya video can stand up the same par as the others. Right, okay. So you guys boleh buat. Okay. Tak adalah saya nak mengharapkan you guys punya video boleh pergi sampai dia punya level, tapi at least kita tahu the standard bar of that video unbox should be this level. Not to be under level. Saya tak nak you guys buat video unbox yang ni I'm not sure you guys seen this before. Ada tak yang sebelum ni ada pernah buat video unbox? Personal lah. Ada. 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 Saya tak ada. Tak ada, tak pernah buat. Ada. Ya. Ada. Macam mana you punya view? Tapi buat saja je sir, lepas post kat TikTok. Tahu lah. Okay, dia tak kisahlah sahaja ke tak sahaja. Maksudnya you ada experience you guys buat, kan? Kejap Dia suka-suka post TikTok saya. tak apa, dia tak menjadi masalah. Yang penting on how you create. Ramai orang bila tanya je, oh pernah buat video ni? Suka-suka je saya suka tak? Dia bukan merasakan suka-suka tak merasa suka-suka. Dia the things that now whatever you guys do, because kita sekarang ni dah zaman is no longer saya buat suka-suka, no. Zaman sekarang ni every single things that you do is money. Is your future. Kenapa saya kata macam tu? If like now lah, kalau you guys ada peluang, you guys pergi jumpa dengan budak sekolah, ataupun you guys pergi tanya adik you, adik sepupu you ke, anak-anak buah you, siapa yang dah ada anak buah ke dan sebagainya, you ask them, when you grow up, what you gonna be? Awak pergi dengar dia orang cakap apa. Mesti dia orang cakap apa? Oh, I want to become a YouTuber. Kenapa dia nak become a YouTuber? Okay, dia nak become a YouTuber sebab dia tahu every single each content yang dia buat tu adalah ada value. So instead of kita post sesaja je, no. Now you kena buat benda tu bukan sesaja, you kena buat benda tu well proper. Sebab people will look through you from the start, from the beginning. Saya bila saya look through, macam saya macam aku buat video YouTube aku ni, orang kata apa, saja je, bodoh-bodoh je kan, saja-saja je post. Bila saya review balik video YouTube saya 5 ke 6 tahun dulu, saya kata, mak ai, this is me from the last 6 ataupun the last 10 years punya video macam ni rupanya. Tapi benda tu is
it's actually kind of funny to watch, and at the same time kind of fun to see back again how I'm developing myself from the start. I'm posting video for YouTube, and then until right now the things macam mana benda tu nampak kan, kita akan nampak oh ada progress. Starting video ni akan jadi macam ni, benda tu progresif kita akan nampak. Alright, okay. Okay, I would like to show you guys this video. I'm not sure that you guys can see. Hold on for a while. Okay, saya tak tahu you guys pernah tengok video ni lah. Okay, pernah ada nampak dekat skrin? Ada. Okay, kita tengok ni. Guys, ketemu lagi sama gua Arya Nenggala, dan sekarang di sini gua mau unboxing obat nyamuk. Yeay. Jadi gini guys, gua baru aja beli obat nyamuk ini dari Lazada dengan seharga 5.000. Ya itu lagi diskon, biasanya 75 ya guys. Dan gua bangga banget ya guys, makanya gua bikinin video ini karena ini pencapaian gua gitu. Gua dari SD nabung buat beli ini. Jadi guys, si obat nyamuk ini nggak berat-berat amat ya. Kalau dari beratnya ini paling sekitar 5 cm atau 5 km, gua nggak tahu. Di sini nggak ada keterangan beratnya berapa, cuma di sini ada tulisan membunuh nyamuk demam berdarah. Ini keren sob. Bentuknya kotak ya guys. Kita buka. Wow, dibungkus plastik. Isinya ada 4 ini guys. Biasanya 5 loh. Dan jujur, gue pesennya yang warna pink ini, tapi yang datangnya warna merah. Bentuknya bulat ya guys. Jadi kalau kalian autis, kalian bisa putar-putar ini sebagai mainan ya. Tapi itu bukan fungsi utamanya ya guys. Cara penggunaannya di sini mudah. Kalian tinggal bagi 2 seperti ini. Tapi ini harus hati-hati banget karena teksturnya yang rapuh, gampang patah. Setelah seperti ini, kalian tinggal bakar ujungnya. Setelah ujungnya terbakar, kalian tiup. Colokin di sininya tuh ada lubangnya, kalian colokin. Terus kalian simpan di bawah. Lalu perhatikan 5 menit. Setelah diperhatikan 5 menit, kalian pergi buat mandi wajib biar idiotnya hilang. Ya guys, jadi itulah tadi video unfaedah ya. Alright, okay, dia adalah video unboxing. Dia buat unbox ubat nyamuk awak tengok dia punya view dia berapa? Nampak tak belah kiri bawah tu? Tak nampak. Oh, tak nampak Nampak. Nampak. View dia berapa? Hampir 2,000 lah. Hampir 2,000. 1,913 view. Okay. So kalau orang yang unbox ubat nyamuk, yang awak nampak video dia memang saya rasa memang direct, dengan background tak set up, tak ada ni apa benda. Saya rasa bila you guys buat, you guys punya unbox, I think you guys punya unbox akan jadi lebih orang kata apa, lebih menarik dan boleh menarik perhatian orang untuk tengok lagi banyak views, berbanding dengan yang apa brother tadi yang buat unbox ubat nyamuk tu. Kira itu adalah yang paling lowest lah. Paling lowest sekali adalah unbox ubat nyamuk yang macam tu punya view. Kamera lighting tak set up, skrip tak ada, apa tak cakap, information tak clear. Alright, okay. So you guys well prepare. You guys dah tahu barang apa yang nak unbox, go to the internet, cari sedikit information, apa benda yang wajib you guys rasa nak clarify dalam you guys punya video, tulis sikit, lepas tu start cakap, bagi tahu macam mana, ambil video dalam 3 to 5 minutes, insya-Allah you guys boleh buat. Alright, okay. So there was a lot of style, macam-macam. Nak jadi Pak Imam unbox boleh, nak jadi nenek unbox boleh, kalau you guys nak berlakon jadi budak-budak unbox boleh, semua boleh. Creativity adalah anda sendiri. The limitation is yours. You yang limit diri you sendiri nanti. Alright, okay. So far okay, boleh tak tentang kita punya final project?
Boleh guys? Okay. Ada soalan tak? Ketidakfahaman, kegusaran, keraguan? Ada? Yang lain semua okey? Azmi, Zakir, Sonia, Ikmal, Ain, Syira, semua okey? Present bila? Minggu 14. Ini sekarang minggu 12 kan? Sekarang minggu 12, kita present minggu 14 lah. Okey. Okey je sir. Creativity saya banyak habiskan. Creativity banyak habiskan FYP. Tak apa. Daripada FYP tu olah lagi. Tambahkan lagi creativity. Boleh macam-macam ada. Tiba-tiba nak jadi orang kata apa, orang Tamil lah. Hello guys, today I'm gonna do unbox about this thing. You guys to know. Pandai-pandai lah you guys buat you guys punya orang kata apa, ideologi you guys. Ada setengah orang yang dalam YouTube tu it was actually not dia orang punya really what they are. They orang kata apa, dia orang ada, bukan kata dia orang ada dua personality, tapi dia orang create orang kata apa, just a single personality just khas untuk YouTube saja, but another person sebenarnya dekat luar. So macam mana dia orang boleh gain that kind of punya tu. Kalau you guys tengok ada satu channel tu nama dia Everyday Dad. You guys pergi tengok channel Everyday Dad. Tak silap saya dia adalah seorang lecturer. Everyday Dad tau. Okay. So cara dia dekat dalam YouTube dengan cara dekat luar tu dia memang sangat berbeza. So memang dia fokuskan pada YouTube. Sebab apa, biasalah whenever we do video, we are talking to camera instead of kita talking to human. So whenever we do class, macam saya jumpa dengan awak, saya ada orang kata apa, two way communication. So a bit different. So that's why ada setengah orang tu dia create dia punya own identity. So YouTube is like this, another YouTube is like this. Another orang kata apa, another segment dengan face to face with the real punya human adalah macam ni. So terpulang pada you guys. Alright, okay? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Alhamdulillah. Saya risau ni sebenarnya. Boleh sir. Ada masalah ke? Yang nak buat YouTube lah, nak buat unboxing ni. Semua okey? Boleh Okay, nak cari yang proper content lah. Okey. Itu je macam struggle sikit. Nak proper content. Boleh. Alhamdulillah Sabrina. Arina Sabrina. Hari ni dia tidak bersuara hari ni. Saya tak tahu mic dia hilang ke apa. Tak apa sir, tunggu barang Shopee sampai. Tunggu barang Shopee sampai. Boleh. Selalunya common lah. Common selalu perempuan dia unbox. Rumah saya sangat bising. Alright, okay. Selalunya perempuan dia akan unbox tudung. Dia akan unbox barang makeup. Lagi dia akan unbox apa all those punya geli-geli punya things lah. Kalau guys dia akan unbox kasut. Tak dia unbox kasut, dia akan unbox graphic card. Perempuan pun ada unbox kasut. Unbox kasut, unbox graphic card. Lagi dia akan unbox buku. Ataupun dia unbox dia punya headphone. Dia beli headphone baru, dia unbox dia punya headphone. Lepas tu laki dia suka unbox dia punya earphone. Dia beli earphone yang kecil tu, dia unbox earphone dia. Lagi apa? So banyak benda. You guys tak payah susah-susah cari tengok apa yang ada dekat sekeliling you guys. Gunakan item yang ada sekeliling you guys. Ambil pick one items, cari maklumat, lepas tu try to make as fun as possible, as creative as possible. Alright, okay. Mana tahu kan kalau lelaki ni dia kreatif, dia level dia lain. Dia kata okay untuk guys, benda ni dia boleh masuk dalam air. You guys ambil, celup dalam air, pergi mandi. Kan aku dah cakap earphone ni takkan rosak kalau kena air kan. Macam tu boleh. Itu up to you guys lah. Ataupun you buat unbox kat dalam bilik air je. Okay, hai kawan-kawan, sekarang ni saya kat dalam bilik air. Kenapa? Saya nak tunjuk ni. Telefon saya ni boleh celup dalam air. Celup kan. Okay, pandai-pandai lah you guys guna creativity you guys. Saya tahu semua di kalangan pelajar-pelajar saya ni semua kreatif. Sangat-sangat kreatif.
Alright, insya-Allah you guys boleh lakukan yang terbaik lah. Okay, boleh. Saya nak add satu lagi. Saya sebenarnya kalau perasan lah kan. Saya bagi tahu dekat dalam tu adalah untuk awak punya, insya-Allah boleh, alhamdulillah. Dalam awak punya assessment tu sebenarnya okey, submit Google kan. Ke nak saya minta awak submit dekat awak punya YouTube channel. Semua orang kena upload kat YouTube channel. Lepas tu setkan sebagai public. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Boleh, sir, boleh. Saya tak ada YouTube channel lagi, sir. Awak tak ada YouTube channel? Tak ada lagi. Awak tak ada YouTube? Ada. Ada YouTube. Okay, ada YouTube tak apa. Tak ada channel tak apa. YouTube tak ada subscriber tak apa. Ya, tak semestinya YouTube kena ada subscriber ke tak ada subscriber. Bukan selalu nak famouskan diri. Tak famous. Okay, tak apa. Sekarang ni dia bukan in terms of awak ada subscriber ke tak ada subscriber. Yang penting sekarang ni content yang kita nak deliver tu. Itu awak kena faham. Saya tak tahu kenapa. Maybe ikut orang kata apa, maybe ikut trending tu sekarang ni. Nak buat apa bendanya kena ada followers, nak buat apa bendanya kena ada subscriber kan. Tak. Saya tak tahulah. Zaman saya tak perlu pun subscriber dengan followers dulu. Dululah, saya tak tahu sekarang. Maybe sekarang ni perlu kot. Zaman saya dulu saya tak terkejar-kejar followers, saya tak terkejar-kejar subscribers. Sebab zaman dulu kita orang yang YouTubers ni lebih memikirkan kepada konten. Yang konten yang betul-betul konten. Bukan konten yang konten sampah. Dia ada konten in term, orang kata apa, terms of content sampah dengan konten yang betul-betul konten. Konten yang betul-betul konten maksudnya kita ambil satu benda tu, kita do research, purely research, kita do and then kita deliver balik pada orang dalam bentuk video. Itu konten. Okay. Itu konten. Kalau konten sampah adalah orang yang dia main petik je. Okey, sebenarnya kalau ikutkan orang ni cakap macam ni, kalau orang ni cakap macam ni, ada video ni dia memetik daripada video orang lain tanpa dia buat research purity apa benda kan maklumat sebenarnya. Itu kita panggil konten sampah. Konten ataupun satu-satu sources yang tidak boleh kita ambil 100% reliability dia kat situ. So kita orang dulu, kerja kita orang memang buat konten, pure konten, cari data betul-betul dan kita present balik data tu dalam bentuk video supaya bila orang yang tengok tu dia akan tahu, okay, this guy dia bagi konten betul, data betul. Kenapa aku kena ingat? Whenever kita put anything on in the internet, katalah for example you guys buat video berkaitan dengan you guys pergi travel ke KL, Kuala Lumpur. You guys ceritalah, okay, sekarang ni dekat belakang saya adalah bangunan Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar, yang di mana Menara Berkembar ni adalah menara yang pertama tertinggi di dunia. You kata macam tu. Tapi pertama tertinggi di dunia, datang orang check. Hello Siri, what is the highest towers in the world? Sekali bam, bukan Petronas Tower. So awak punya legality of you guys punya information dalam tu dah fail. So tak boleh lah macam tu. Kita nak bagi yang betul-betul yang kita tahu. Kalau kita tak secure, so kita boleh put disclaimer. Kita bagi tahu, okay, belakang saya ni adalah menara yang dulu pernah dikatakan menara tertinggi di dunia. Tapi sekarang saya tak tahu, mungkin kedua ke ketiga ke, tapi pernah dulu sekali menjadi menara berkembar tertinggi di dunia. You guys bagi tahu. Faham? So orang kan tahulah benda tu adalah satu benda yang kita tu. Cuma kalau you guys dapat the true fact of that particular things ataupun the particular items, benda tu akan membuatkan orang akan lebih go to your channel sebab benda tu boleh. Keep on tahu, okay, orang ni bagi tu maklumat betul, orang ni bagi tu source yang betul, orang bagi tu macam ni. Tak semestinya. Kalau macam for example you ajar menjahit, okay guys, menjahit kena macam ni, kalau lubang macam ni. So bila next time orang try, jadilah betul. Okay, kita tengok channel dia balik lah. Ataupun you guys, hari ni saya nak masak nasi goreng. Nama dia nasi goreng bodoh. Macam nasi goreng bodoh, kita macam ni sambil cakap benda bodoh. Dah jadi nasi goreng bodoh. Sekali ada orang yang tak tahu masak pun dia buat, betul lah, jadilah nasi goreng bodoh. The next time, because of you punya legality of you guys punya content tu, orang akan datang balik. Dia tak tengok pun you guys punya subscriber berapa, you guys punya viewers berapa, dia akan datang balik.
sebab you punya content yang you bagi tu adalah betul dan legit. Alright. Okay. Itu zaman saya lah. Kita orang pergi content. Saya tahu lah sekarang ni kalau secara logik lah, you baru hari ni buka you guys punya YouTube channel, tiba-tiba you nak ada 1000 subscriber, memang tak logik lah benda tu. Secara serius lah. Melainkan you paksa. Semua budak-budak asrama wajib pergi subscribe you guys punya channel kan. You ketua MPP kan. Mana saya tak tahulah kan. Reality dia macam tu. Okay. Okay, kita tengok komen. Okay sir, boleh sir. Saya YouTube tak ada subscriber. Tak apa, nanti kita subscribe sama-sama. Kita ada 30 orang kan. 30 orang, automatically semua orang akan ada 30 subscriber kat sini. Okay, tak famous, tak semestinya jadi famous untuk berada dekat YouTube. Kalau upload YouTube, take count viewers dengan like juga ke for marks? Oh, saya tak count viewers dengan like for marks. Kenapa viewers dan like viewers dan juga like adalah untuk kita panggil sebagai orang kata apa, extra. Tapi saya tak boleh count dia sebagai mark. Saya kena count macam mana you buat benda tu. Sekejap Halo. Waalaikumsalam. Saya Firas tu. Ya. Boleh saya jumpa sir dekat ISAS? Boleh. Awak nak datang pukul apa? Saya ada kelas sekarang ni. Saya habis pukul 4. Habis pukul 4 Okey, sebenarnya kami dah sampai kat sini tapi tak apa. Nantilah lepas habis kelas nanti kami jumpa sir. Okey, nanti awak pergi kat fakulti. Tahu fakulti kat mana kan? Fakulti yang tingkat 1. Tingkat 1 tu. Dewan Besar tu ke? Yang dekat Dewan Besar tu, tunggu je kat luar tu. Nanti saya datang. Okey, baik. Alright, okey. Okey, baik. Assalamualaikum sir. Salam. Alright, okey, tak famous. Okey, Siti Aisyah. Okey. Jangan risau, jangan Aisyah risau. Okey, saya tak kira like dengan viewers. Kalau ada tu alhamdulillah, itu rezeki awak. Kalau tak ada memang saya tak masukkan dalam markah lah. Sebab bagi saya tak fair benda tu. Sebab awak kena ingat zaman sekarang ni orang tak tengok untuk bukan kata orang tak tengok, orang tengok lah. Tapi untuk the first video ke second video adalah menjadi susah untuk seseorang tu untuk melihat content on the first place. Dia orang akan tengok how presented you are. If like say the fella have a very low punya presentable punya view, okay, tapi content dia bagus, tiba-tiba orang tak nak like dia. So tak fair lah macam tu. Maksudnya orang tu tak famous, orang tu tak handsome, orang tu tak cantik. So dia dapat lowest punya viewers. Tapi content dia bagus. Tapi ada orang ni content dia tak bagus, tapi dia okay guys, hari ni Ella nak buat makeup. Okay, sukanya dengan you guys semua ni. Love mom. Buat macam tu je dah 1000, tiba-tiba 1000 viewers dalam seminit kan. Tak logik lah benda tu. So that's why saya tak ambil count that kind of punya things. Kalau saya nak ambil count tu, you guys kena pergi another platform. Okay, boleh? Boleh sir. Okay, tapi jangan risaulah, insya-Allah saya tak suruh you upload kat dalam YouTube lah. Okay. So you guys present sahaja nanti. Alright, sebab nanti video you guys kena upload juga dekat dalam Google Classroom nanti. Dah siap video tu upload kat Google Classroom. So kat Google Classroom lah. Lepas tu kalau you guys nak upload sendiri dekat you guys punya YouTube, itu upon to you guys lah. Terpulang pada you guys sendiri. Alright, okay? Okay. Any question regarding kita punya final project? Tak ada sir. Semua okey, boleh? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Alright, okay. So enough with the final project. Now let's talk about your assignment 1 and assignment 2. So these classes have 31 students. I only received 23 submission. I only received 20 submission for assignment 1, and then for assignment 2, I only received 11 submission for assignment. Sorry, not 11. I received only
10 submission for a second assignment. So ada masalah tak tentang assignment 1 dan juga assignment 2 yang masih lagi belum selesai? Assignment 2 tak lepas answer dah compress pembesar lagi. Berapa second awak punya tu video awak frame? Sebab saya rasa saya minta less than assignment less kan, sorry, assignment 2 Kejap kita tengok assignment 2. Assignment 2 shoot 30 second to 1 minute video. So the minimum is 30 second, the maximum is 1 minute. So if let's say kalau you guys 1 minute to a bit heavy, try to reduce the numbers of the duration tu. Jadikan dalam tutorial hari tu kita buat assignment 2 tu, tutorial, remember dah tutorial yang kita buat green screen tu, green screen kan? Assignment 2 green screen kan? Assignment 2 green screen kita buat 10 second tak silap saya, 10 second punya video, betul kan? Betul kan assignment 2? Yang masa kita buat green screen yang ada kapal terbang jatuh dan satu lagi tu I think is kapal terbang jatuh dengan apa ke apa satu lagi Word tracking kot. Bukan. Yang ada green screen, yang kapal terbang jatuh satu lagi tu kita buat apa Dengan Harry Potter punya sir. Yes, betul. Harry Potter. So Harry Potter dengan kapal terbang jatuh tu 10 second je kan. So you guys tambahkan lagi 20 second lah dengan tu. Kira sebenarnya saya nak suruh you buat rotoscoping, tapi saya tahu ramai ada PC yang tak boleh support rotoscoping. That's why saya tak includekan rotoscoping dalam you guys punya assessment. So rotoscoping tu kira maksudnya a part of you guys punya kita punya tutorial dalam kita punya kelas lah. Tapi kalau bila you guys datang buat dekat campus, insya-Allah you guys capable lah untuk buat rotoscoping. Sebab tak semua laptop boleh buat rotoscoping. Ada yang dah ada buat rotoscoping tu, gambar dia bila dia export dia akan jadi jek dan sebagainya, dan dia punya processing untuk nak rotoscope tu lambat. So that's why saya tak masukkan. Saya je masukkan green screen. Green screen senang, you guys boleh cari dekat luar ataupun you guys buat you guys punya own green screen. Masuk, you tekan green saja, pop dia akan terus hilang. Okay. Laptop saya hampir meletup. Siapa ni? Kita baca komen dulu. Okay guys. Laptop saya hampir meletup. Azmi Firdaus. Macam mana awak tahu laptop awak hampir meletup? Dia bagi tahu ke? This laptop is self-destruct in 5 seconds. Ke laptop anda akan meletup dalam masa 5 saat. Itu sebab saya tak buat rotoscoping. Saya buat green screen dan juga motion tracking. Motion tracking ni sebabnya kalau you guys tak menggunakan Adobe Premiere pun, you guys menggunakan Filmora pun ada rotoscoping pula. Ada motion tracking. So a very simple punya software pun dah ada motion tracking. So I think it was not a hard things lah to do motion tracking. Very simple je menggunakan motion tracking. Okay. So motion tracking dan green screen saja, no rotoscoping for final project. Okay. So back to assignment 2. Assignment 2 kita buat green screen. Masa assignment 2 green screen kita hanya buat 10 second. So kalau rasa 1 minute to a bit heavy dia punya file size, try to reduce 30 second. Tambahkan lagi 20 second untuk jadikan you guys punya tu dan hantar saja. So sekarang second assignment ada 10 orang saja hantar. Apa yang jadi dengan 21 orang lagi? Kelasnya ada 31 orang tau. Saya macam biasa crash. Crash? Selalu crash ke macam mana? Selalu crash sir. Selalu crash. Ada tak solution lain? Tak Awak guna apa? Awak guna software apa? After Effects sir. Okay. Cuba jangan guna After Effects. Siapa yang ada crash apabila buat green screen, jangan guna After Effects, cuba guna Premiere. Kalau Premiere pun crash lagi, jangan guna Premiere, cuba guna ni Filmora. Filmora insya-Allah saya bagi tahu, insya-Allah lah, ini saya tak berani janji, tapi insya-Allah Filmora takkan crash. Sebab dia software dia memang dah optimize betul-betul. Memang optimize betul-betul dan rendering time dia memang sangat cepat. Cuba try Filmora dulu.
Kalau risau After Effects tu sama macam dengan you guys punya Adobe Premiere, try to jump terus masuk Filmora. Alright, okay, insyaAllah Filmora tu kan tak ada masalah lah untuk awak nak buat tracking dan juga green screen tu, insyaAllah. Okay, yang lain, boleh saya tahu ada masalah apa tak? Kenapa masih lagi tidak menghantar assignment 2? Lain. Ada tak? Kejap assignment 2. Yang dah hantar. Okey, yang dah hantar Nur Mazatul Maizan, Farah, Syafiq, Nurul Atika, Syira, Muhammad Aiman, Muhammad Ikmal, Muhammad Zahir, Nur Atika Zaina, 2 kali awak hantar. Okey betul? Dan satu lagi Najihah. Yang lain masih lagi belum hantar assignment 2. Saya on the way, sir. On the way? Mana on the way? Kat mana sekarang ni? Saya malam ni insyaAllah saya hantar, sir. Alright. Tadi siapa on the way tadi? Kat mana sekarang ni? Saya on the way nak hantar. Oh, on the way nak hantar. Okey. Saya ingat kau on the way datang sini. Okey, Arina Sabrina tak render lagi, sir. Sorry, sir terlupa. Saya tak terlupa. Saya ingat. Tu sebab saya ingatkan awak. Saya tak terlupa, Sabrina. Betul kan ayat dia tu? Oh, saya ke awak sir? Saya punya ada saya punya ada tak Fitrah Izzati okey. Janji malam ni hantar. Malam ni hantar sir. Okey, jap. Fitrah. Sekejap kita tengok. Assignment 2 Fitrah. Ada. Nur Fitrah Izzati ada. Thank you for the submission. Alright. Okay. Janji malam ni. Jangan janji. Saya tak nak awak janji Yang penting hantar je, cuba. Jangan push yourself. Sebab kita dah lama saya dah bagi kan. So jangan push yourself. Tak nak nanti sekarang jadi macam si siapa tadi? Syamil Azmil. Laptop saya hampir meletup. Saya Sabrina tak render lagi. Okay. Alright. Okay. Tak apa. Yang tak render boleh settlekan render. Sebab sebenarnya saya tak nak you guys double upkan you guys punya task dengan you guys punya final project. Sebab final project you guys kena fikir another things yang you guys kena develop. That's why saya bagi you assignment yang memang kita dah buat dalam kelas. Cuma you guys kena add on tambah sikit lagi je daripada file-file yang lama tu. Benda tu dah you guys buat. So you guys kena add on. Sepatutnya you guys dah boleh deliver benda tu. Saya tak nak you guys cram alah nanti kan elok nak saya nak kumpul markah nanti kan dah tak boleh sebab you guys terpaksa cram semua. Alright, okay. So kalau boleh settlekan you guys punya assignment 1 dengan assignment 2 by this week supaya you guys boleh fokus on you guys punya final project. Okay. Sebab final project ni memang nampak simple, tapi it's quite challenging sebab you guys kena create ni, kena buat tu, kena set up barang, ada lighting, maybe ada scripting yang you guys kena buat, do some research and everything, and then you guys kena masuk dalam post production, edit, berbual some effects and so on. Alright, okay. For those yang dah biasa develop unboxing, dia memang akan jadi 1, 2, 3 punya step. Tak apa. Pada yang kita jarang buat unboxing ni, it's gonna be a bit orang kata complicated punya proses lah. Sebab you tak tahu yang mana dia punya orang kata proper proses dia, macam mana nak buat. Alright, okay. Biasa saya tak nak you guys dumpkan sekali dalam satu masa untuk submit. Alright, okay. Okay. Assignment 1, assignment 2 saya minta tolong sangat. Okay everyone, saya tahu tak semua orang dalam ni ada 25 orang sahaja. Tolong reminder yang the rest tu. Okay. Try to submit by this week. Okay, try to submit by this week. Completekan everything, submit by this week. Okay. Lepas tu you guys boleh fokus on pada you guys punya final project. Alright, okay. Boleh? Assignment 1 ada yang masih lagi tak hantar sebab tadi saya receive I think it's 20. Ada lagi 10 orang tak hantar.
Okay. Ada siapa lagi yang tak hantar assignment 1 yang ada datang dekat depan saya ni? Ada yang tak hantar assignment 1? Ke nak Saya je. okey. Ada masalah apa-apa ke? Biasa kita pakai pirate ni. Faham lah. Assignment 1 buat apa? Assignment 1 Kita tracking. Assignment 1 tracking betul lah, tracking. Okay, assignment 1 tracking, sorry. Okay, so tracking tu a bit susah sikit lah kalau kita pakai software tu kan. Tu macam saya bagi tahu, kalau assignment 1 tu tak boleh nak complete by menggunakan Adobe, you guys guna Filmora. Filmora memang ada tracking. So you guys follow up balik je Filmora tu, tracking balik dan you submit. Dia siap, you guys boleh buat 3D punya text, letak tracking, dia akan 3D punya text tu akan tracking you nanti. Okay? Dekat dalam Filmora memang ada. Nanti mesti orang tanya, dah tahu sir kenapa tak ajar kita orang pakai Filmora? Kan senang saya pakai Filmora. Bukan saya tak ajar awak pakai Filmora. Saya tak boleh ajar awak pakai Filmora sebab apa? Sebab requirement untuk awak pergi masuk industri adalah Adobe. Itu adalah requirement dia. Sebab Adobe adalah worldwide usage. Semua orang menggunakan Adobe. Either you guys menggunakan Mac ke you guys menggunakan PC, Adobe is a things yang diorang guna secara standardized. Okay. Melainkan kalau macam for example you guys go to the particular company. The particular company kata okay, kita orang tak ada duit untuk beli Adobe. Kita orang ada Filmora. And then you guys can use Filmora. Then not every single each company yang you guys pergi practical nanti akan pakai Filmora. So Filmora is an option. The compulsory software adalah Adobe. That's why saya terpaksa ajar awak menggunakan Adobe. But in the meantime, bagi saya the best way untuk kita settle down kita punya kerja adalah menggunakan Filmora. That's why saya sendiri pun saya ajar awak menggunakan Adobe. Saya edit menggunakan Adobe. Tapi bila saya ada a simple things, simple video, saya pergi travel ke, saya buat very simple punya video untuk montage dan sebagainya, saya akan guna Filmora. Sebab saya tahu Filmora memang akan completekan saya punya kerja without compromise. Very easy, fast rendering, and memang banyak elemen kat dalam tu. Try to install Filmora, insya-Allah boleh. Dalam saya punya soalan ada tak saya bagi tahu wajib menggunakan Adobe Premiere? Tak ada kan? So it's up to you guys nak menggunakan apa je software. Boleh dibenarkan. Okay? Okay. So ada soalan tak? Soalan ataupun nak meluahkan perasaan? Laptop saya meletup. Laptop saya ni macam ni, laptop saya macam tu. PC saya ni. Ada? Semua okey? Boleh? Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh sir. Boleh, alhamdulillah. Okey, tak apa, je insya-Allah. Sebab kita silibus pun dah habis. Saya pun dah saya rasa 2 minggu kita tak buat kelas Saya tu 2 minggu je, 2 minggu. Okey, tak apa. So this Friday saya let you guys off. So you guys boleh focusing on you guys punya project, okay? So by the meantime, for those yang dah complete assignment 1, assignment 2, you guys boleh start you guys punya final project. Anything tak tahu ke dan sebagainya, confused, hilang arah, tak jumpa kiblat ke dan sebagainya, bolehlah tanya dengan saya, insya-Allah. Saya boleh guide you guys lah kembali ke jalan yang benar. Kita tengok balik yang mana silap dan sebagainya. Okay? Sir, saya ada idea, saya nak buat unbox macam ni tapi saya risau jadi macam ni. Okay, saya boleh bagi suggestion. Sir, saya nak buat ni. Okay, saya bagi suggestion. Okay, the best for both of us lah, untuk you dan untuk saya. Kenapa untuk you? Supaya you guys akan dapat produce something good. Untuk saya, supaya senang saya nak bagi markah yang paling tinggi untuk awak nanti. Alright? Siapa tak nak video production dapat A kan? Alright, okay? Okay, ada soalan tak sebelum kita left the class? Any questions? Anything that you guys nak meluahkan, tak puas hati, sudahlah sir, saya ngajar tak best lah, itulah, inilah. Ada? Saya sir. Saya very open. No worries. I'm very open. If I have do mistake. Saya sir. Farah ada mau tanya. Ya, Farah. Kalau buat tu unboxing bayang final tu kan. Kalau ada certain kasih nampak muka and then ada certain kasih nampak barang je, boleh juga? Boleh. Kalau macam for example pertama sekali cakap
Halo kawan-kawan, gue ini hari ini ingin bisa bicara dengan teman-teman sekalian. Yang hari ini gue ingin unbox satu devices baru daripada Apple. Kok korang boleh tahu lagi ini adalah iPhone 50. Kagak pernah ada dapat iPhone 50. Gue aja dapat iPhone 50. Mari kita tengok. Lepas tu you terus letak. Okey, ni. Kau tengok kameranya. Oh, ada 3 di situ. Ada line merah, ada ni. Oh, ada charging. Oh, gua ingatkan tu dah pakai wireless. Ada charging lagi di sini. Pandai-pandailah you guys buat. Boleh. Tak jadi masalah, boleh. Buat standard lah. Maksudnya keluar muka awak dulu, keluar muka Farah, you cakap, you explain. Remember, perkenalkan diri dulu. Hello, Assalamualaikum. Saya Farah. Hari ni saya nak tunjukkan you guys unbox barang makeup. Ni saya baru dapat pada Shopee. So kita tengok apakah sebenarnya ada dalam barang makeup ni. Lepas tu you guys ambil lah kamera daripada Top Shot. Macam ni. Buka gambar kan dalam video unbox kan ada Top Shot. Lepas tu ada yang low angle shot. Yang you guys kan ada belajar shot kan. Apply dan this kind punya shot. Lepas nak habis. Okay, tu dia guys unbox daripada saya. So hopefully that you guys yang nak beli dekat Shopee tu dan sebagainya, you guys boleh pergi klik link kat bawah. Okay. Dan lepas ni kita akan ada review barang lain datang. Jangan lupa sentiasa setia dengan channel saya bersama dengan Farah. Okay, bye. Okay, dah habis settle. Boleh? Simple as that. Okay, boleh? Boleh Farah menjawab soalan? Boleh. Alright. Okay, lain ada soalan lain? Nick Muaz okey, Nick Muaz. Nick ada Nick? Okey saya ada. Okey ada. Alhamdulillah. Lain? Syira okey Syira? Oh tu hilang. Okey sir. Ada. Okey. Ada. Alright. Okey, jap kita tengok ada komen ni, komen. Dah lama saya tak buat streaming game Selalu baca komen orang ni seronok. Thank you for the like, thank you for the share. Okay, Farah. Okay, alright. Okay, so saya kata dah banyak sampel saya bagi dekat YouTube. Dah banyak cara-cara untuk you guys nak buat you guys punya YouTube pula. Cara you guys nak buat unbox pun memang dah ada. So now the ideas dan creativity is yours. So cara you guys nak buat is upon to you guys lah. So dalam in between this 2 weeks untuk you guys complete tu, any questions just ask me. Tolong jangan message saya pukul 3-4 pagi. Ada yang message saya pukul 3-4 pagi kan. Sir betul ke ni? Right. Saya tak melarang awak untuk message saya 3-4 pagi. Tapi if you are planning that you are sending those message and then you hoping that saya nak reply 3-4 pagi, so a bit weird lah. Saya maksimum saya stay up sampai pukul 12, pukul 1 is maksimum. Lepas tu memang saya dah out fast. Saya bangun awal kan. Alright, okay, boleh. Semua boleh? Boleh. Boleh. Kreatif sikit. Hari ni saya nak unbox mi dalam kotak. Bukalah mi dalam kotak. Kreativiti adalah anda sendiri laki. Okay guys, hari ni aku nak unbox carburetor. Unbox carburetor kan. Terpulang pada you guys nampak macam mana. The creativity is yours. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Tapi before you left, saya nak explain sikit regarding dengan you guys punya assessment. Okay, if you look through back to you punya dekat you guys punya Google Classroom, saya rasa saya dah explain dengan you guys once before. Kalau you guys tengok balik kat kejap saya share screen so you guys boleh nampak. Okay. Okay, this is you guys punya Google Classroom. Okay, so kalau tengok ke atas ni, all those you punya assignment, assessment sebagainya lah. Assignment 1 50%, second assignment 50%. So both if you sum up, you gonna get 30%. Your final project is 50%. So total up is gonna be 80%. So you left another 20%. 20% is gonna be your quizzes.
So I hopefully that once kita finish kita punya final project presentation, then I will give you quizzes. Boleh? Sebab saya tak nak cramkan dengan you, oh quiz saya bagi on the spot lah. Tak ada. Kita settlekan kita punya final project, lepas tu baru saya akan bagi you quiz. Is it okay for you guys? Boleh sir. Boleh? So nanti quiz saya akan bagi tahu lah. Tapi big quiz is very simple, very orang kata apa, straightforward. More on cara-cara macam mana kita nak do editing, basic things yang you guys can tahu. Oh, those knowledge things lah. Alright, okay. So 20% will come out from your quizzes and the rest adalah daripada you guys punya assessment. Alright, okay. I think that one should be okay lah. Just reminder for you guys. So you guys tak get lost lah benda tu. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa I wish you guys all the best untuk you guys punya assignment. Anything, just let me know. If you have any questions, anything that you need to ask, any suggestion and everything, insyaAllah just message saya. InsyaAllah saya akan reply lah. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya sudahi kelas kita dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. Sir, link kehadiran tak ada kah? Oh, link kehadiran. Oh, betul kan? Dah keluar habis dah. Oh, dah keluar habis. Kejap. Kocak. Kat tele. Saya hantar kat tele. Boleh, sir. Boleh bakal kawan, sir. Boleh. Terima kasih, sir. Yazid, ada Yazid.